बहुत खुशी बहुत देरी है मैं वेट करलुनी एपन आसीना गोड़ फड़ भी काटिलानी और 45 मिनिट्स कम करी मु जाना होनी बालीयात्रार अंतिम दिन आज निश्चित भाव रही निश्चित भाव जिला प्रशासन जो थिला चिठी थिला मुख्यमंत्री को निवेदन थिला गोटे दिन बढ़ा जाइए आज संध्या निश्चित भाव आम कहबू श्रेया घोषाल उद्दिष्ट अच्छी प्राय बर्तमान आम देखुलु वैष्णवपाणी मंच सामने पाखापाखि लोक गैदरिंग हो सारे संध्या 6टा बेलू अपेक्षा कर निश्चित भाव अंतिम बालीयात्रार अंतिम दिन में वैष्णवपाणी मंच सामना ठार आरंभ कर प्रत्येक जगह लोकंर गहली बर्तमान लगी रही गोटे उत्कटना लोक रही श्रेया घोषाल को देखी टीवी माध्यम किंतु आज निजे देखिए कंठर गीत शुणे आलोचना करवा वैष्णवपाणी मंच सम्मुखें जो मैंने अच्छा छाड़ी पुलिस जो करण रखी करण पाखे किसी लोक अच्छा कौन भाव में एत बाटर अच्छा टीवी देखी आगु आज देखिए केते उत्साह अच्छा बहुत खुशी अच्छा केते समय धरि ठिया लानी बहुत समय देखि पारिबे देखिबा पुलिस अटकौची कौन करिया पुलिस और भीतर रहिजंदी आज्ञा अच्छा केते खुशी अछन केमि आगु देखिथिले आज्ञा कोन देखिथिले फोन रे देखतिलु टीवी रे अच्छा केते मजा लेबे आज लास्ट दिन बहुत मजा केते खुशी अछन केते खुशी अछन बहुत केते खुशी अछन देखिया पे अपेक्षा मते कर बहुत समय पाखा पाखी 2.5 घंटा 3 घंटा मान छिड़ा लुन आसिके जदि आउ टिके सुविधा होता आम सब समस्त यदि पास सुविधा होता समस्ते बहुत भलरे बसिक एंजॉय करथांतु बॉलीवुड रो एत बड़ आर्टिस्ट वर्तमान आसीबे कटक निश्चित भाबे आपण माने अपेक्षा करचंती वीडियो रे भी अपेक्षा करचंती टीवी रे आगुरु देखुतले ओ बडी भाबरे रहिबो आपनकर आज जो उत्कट हम देखुछु बालीयात्रा शेष दिन केबे तो हमें तांको रियल रे देखिनु जो टिके आशा करछु जाहले भी टिके विजुअल टिके पाइबा बहुत खुशी हो जाए वीडियो तो असंभाल होई आपण माने भी लाइव रे ठिया आइचंती केते कष्ट तो होउची किंतु जाहले भी हमें गोटे ये नहीं चोक जाहले भी देखि जीवो प्रतिक्रिया थिला जते कष्ट हेले भी सेमाने आज अपेक्षा करचंती श्रेया घोषाल शो को देखिबे जो भाव में थिला जिला प्रशासन तरफ निश्चित भाव एक प्रकार जोरदार रही प्रस्तुति संपूर्ण शेष हो सारी पुलिस प्रशासन तरफ सुरक्षा व्यवस्था को संपूर्ण कड़ाकड़ी करा आम कहवा एक प्रकार कैमरा पर्सन कहि देखेबे वर्तमान श्रेया घोषाल शो आरंभ होनी किंतु भिड़ बर्तमान वैष्णवपाणी मंच पाखु आरंभ कर प्रत्येक जगह बर्तमान भिड़ लगी देखुले जो भाव भिड़ मुझे आउ टे सूचना देवाक चाहिए बालीयात्रा गतकाली शेष होता जिला प्रशासन जिलापाल अनुरोध को रक्षा कर मुख्यमंत्री आउ गोटे दिन बालीयात्रा को बढ़ाई आज संध्या निश्चित भाव जीव श्रेया घोषाल संध्या देखुए जो भाव में भिड़ बर्तमान पाखापाखि वैष्णवपाणी मंच सामने अनेक दर्शक अपेक्षा कर झलक पाइबा आलोचना करवा किसी दर्शक अच्छा समय धरी ठिया आज निश्चित भाव श्रेया घोषाल को देखिए बहुत खुशी बहुत देरी है मैं वेट करलुनी एपन आसीना गोड़ फड़ भी काटिलानी और 45 मिनिट्स कम करी मु जाना होनी केते बळे कुआ जाउछ आसिया पई और 45 मिनिट्स लागिवो टीवी रे देखथिले आज निजे प्रैक्टिकल देखिबे सही में बहुत खुशी सही में तो ठिया आइछु एते देरी एते कष्ट करी कष्ट होउनी जाबा केते समय धरि ठिया ले बहुत देरी घंटा 1.5 घंटा ही गलानी ठिया ले सुनले जोटा पे 1.5 घंटा रो उर्ध धरि ठिया लेनी दर्शक माने मु कैमरा पर्सन कहबे देखंतु जो भाव भिड़ बर्तमान लगी रही है एक प्रकार वैष्णवपाणी मंच सम्मुखें पाखापाखि 2 घंटा धरी दर्शक मैंने अपेक्षा कर टीवी परदार देखी श्रेया घोषाल को आज निजे देखिए जो भाव देखो एक प्रकार उत्साह बर्तमान बढ़ी रही बालीयात्रा पड़िया आम देखु निश्चित भाव आलोचना करवा किसी दर्शक अपेक्षा कर बहुत समय धरी प्रतिक्रिया देखा कैमरा पर्सन देखा ये जो भिड़ रही निश्चित भाव आज संध्यार संपूर्ण श्रेय रही श्रेया घोषाल जदि कहवा पुलिस प्रशासन तरफ संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर जिला प्रशासन तरफ समस्त आरेंजमेंट सरी अल्प समय मध्य श्रेया घोषाल पहुंचे संगीत शुणापी लोक मैंने टीवी रे केवल देखी आज निजे प्रैक्टिकल देखा अपेक्षा कर बहुत समय धरी अपेक्षा कले लंबा भिड़ आप देखिए
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ କଣ କହିବେ? ଭଲ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଖୋଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିବୁ, ଟିଭି ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଠିଆ ହେଲୁ। କଷ୍ଟ ହଉନି? କଷ୍ଟ ତ ହଉଛି ପାଦ ଆଉ ଜାଣିକି କଣ କରିବା ଆଉ। ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ନିଜେ ଦେଖିଥିଲେ? ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ। କେତେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? କେତେ ଦୂର ଠିଆ ହେଲେଣି? ଆମେ କେତେବେଳୁ ଠିଆ ହେଲୁ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଠିଆ ହେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି 4:30ରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହବ? କଣ କହିଲେ? କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ? କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ କହୁଛନ୍ତି? 8ଟା କି 8:30 ହବ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛୁ, ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଛୁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ ଆଉ। କେତେ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେଲେଣି? ଆମେ ଦିନ 3ଟାରୁ ଠିଆ ହେଲୁଣି। ଆମ ଅଫିସ ଛୁଟି ବି କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। 8ଟାରେ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହବ। 8ଟା ହଉ କି 11ଟା ହଉ କି 2ଟା ହଉ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଛୁଟି ନେଇ କହିବେ କେତେ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେଲାଣି? କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ କଟକରୁ ହିଁ ଆସିଛୁ ଲୋକାଲରୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ 3ଟାରୁ ଆସିଲୁଣି। ବଟ୍ ଆସିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହଉଛି ତାଙ୍କର। ବଟ୍ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ଶୋ ଦେଖନ୍ତି ଟିଭିରେ? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଲାଗେ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇଠି ଆସିଛୁ, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ, ଏତେ ଗହଳିରେ ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନ୍ତିମ ଦିନ, ଆଉ କୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କଲେଣି ନା ନାଇଁ? ହଁ, କୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି? ଡେଲି ଆସୁଛୁ ଆମେ। ଆଜି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କଲେଣି? ଆଜି ଆସିନି, ଆଜି କୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରୁନୁ, ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଆଜି ଷ୍ଟେଜ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଦେଖିବେ? ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଶୁଣିଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର, ଯେତେ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଟିକେଟ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଆଇପି ଟିକେଟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହଉଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ଭିଆଇପି ଟିକେଟ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରଚେଜ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଆଇପି ଟିକେଟ ବୋଧେ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ପାଇଛୁ। ଆଉ ଶୋ ହବାକୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ବାକି ଅଛି। ହଁ, ଅଛି। ଟିଭି ପ୍ରଚାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଲାଗୁଛି, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି କେତେ ଉତ୍ସାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଲେଇବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ହେଇନାହିଁ, ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ବାରିକେଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ଶୋ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେୟାର କରିବେ। ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କେତେ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେଲେଣି? ବେଣିରାମପୁର ଆସିଛି, ସାଲେପୁର। କେତେ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେଲେଣି? ମୁଁ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଦେଖିଛି। ଟିଭିରେ? ହଁ, ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବେ? ହଁ, ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବି। ଆଚ୍ଛା, ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜି ବୁଲାବୁଲି କଲେଣି? ହଁ, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ବହୁତ। ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଲୁଛି, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ସମୟ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର, ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଭିଡ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡାକଡି ହେଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରହୁଛି ବାରିକେଡ ବାହାରକୁ କେହି ଯିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମନା କରୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ନାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ବଳରାମ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।